Manuel service 1-0. All one. Oh, Manuel on the service 2-1. सुंदर स्माश थिला पॉइंट भी है अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन आर्गुमेंट करनी जमा लखनपुर 2-3 वो सुंदर स्माश था लखनपुर 26 4-3 Mani on the service, all 4. Mani on the service, all 4. लखनपुर सर्विस 6 सुंदर चीट थिला Mani on the service 5-6 लखनपुर सर्विस 7-5 सुंदर चीट Mani on the service 6-7 6-7 लखनपुर सर्विस 8-6 सुंदर स्माश Mani on the service 7-8
7 8 लिखन फुल सर्विस 9 7 9 7 माणिकंद सर्विस 8 9 माणिकंद सर्विस all 9 बढ़िया स्माश लेखन फुल सर्विस 10 9 सुंदर चीट all 10 सर्विस आउट लेखन फुल सर्विस वो टाइम आउट फर्स्ट टाइम आउट सर्विस नाश आउट लेखन फुल सर्विस 12 10 लेखन फुल सर्विस 13 10 लेखन फुल सर्विस 14 10 सेकेंड टाइम आउट माणिकंद जबरदस्त मैच बाय माणिकंद 11 14 वाओ जबरदस्त कपासिया लेखनपुर 15 26 माणिकंद 12 15 माणिकंद को 13 15 बाजी माणिकंद जबरदस्त मैच लेखनपुर 16 13 मैच विफल होती माणिकंद कौन चली लेखनपुर को 17 13 सुंदर स्मैश भाई चुकू कौन चली माणिकंद को 14 17 सुंदर चिप तल चिकुन 26 बाजी माणिकंद 15 17 Correct.
ମାସ୍ ମାରି ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲେଖନପୁର ପଏଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଛି ମାଣିବନ୍ଧକୁ 16-17 ସେ ମାରୁରେ ତାକୁ ଜମା ଧରନି ସେ ହାତକୁ ମାରୁଛୁ ବଲ ଡେଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମାରନି ଜମା 26 ମାଣିବନ୍ଧ 16-17 ତାକୁ ଧ ଏଇ ଧ ତାକୁ 10 ମାସ୍ ଲେଖନପୁର 26 ଲେଖନପୁର 18-16 ବଢିଆ ଆରାମରେ ଖେଳା ବଢିଆ ଠିକ ଅଛି ଧରିକି ମାରେ ହଁ ଆସେ 10 ମାସ୍ ମାରି ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲେଖନପୁର ଏଥି ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଛି ମାଣିବନ୍ଧକୁ 17-18 ହଁ ଧ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଚିଟ୍ ଲେଖନପୁର ପଏଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଛି ଲେଖନପୁରକୁ 19-17 ସୁନ୍ଦର ଚିଟ୍ ଏଥି ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଲେଖନପୁର ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ 20-17 ପଏଣ୍ଟ 20-17 ସହିତ ମାଣିବନ୍ଧ ବାଜି ସ୍ମାସ୍ ମାରି ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଛି ଲେଖନପୁରକୁ 21-17 ପଏଣ୍ଟ 21-17 ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାସ୍ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଥି ସହିତ ପଏଣ୍ଟ 18-21 ସର୍ଭିସ ବାଜି 18-21 ମିସ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାଣିବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଛି ଲେଖନପୁର 22-18 ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାସ୍ ଲେଖନପୁର ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାସ୍ ବାଇ ଚିକୁନୁ ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି 19-23 ସର୍ଭିସ ମାଣିବନ୍ଧ ଏଥି ସହିତ ସ୍ମାସ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ 24-19 वाओ जबरदस्त डिफेंस जबरदस्त डिफेंस देइथिले ने विफल होई जाइछन्ती सहित फास्ट लेखनपुर जीति जाइछन्ती।